Cebu City Government. Itinguha ang pagpalit o breath analyzer mga katropa. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Cristel. Live report. Gitinguha sa Cebu City Government ang pagpalit og breath analyzers aron nga magamit sa mga otoridad ato silang pag-inspeksyon sa kadalanan. Ang mong lakang subay kini sa nahitabong hit and run incident sa Barangay Banilad. Mato ni Mayor Nestor Archival nga sa pagkakaroon gitun-an pa ang mong plano. Adunay pagahimuon nga technical working group nga gilangkuban sa Cebu City Transportation Office, Cebu City Medical Center, Cebu City Police Office ug Cebu City Health Department aron nga sila mao'y mosugyot kung pila ka units ang paliton. Kuhaon ang pondo ni Inis sa Peace and Order Program. Gitinguha sa mayor nga mapalit ang mong kahimanan sa mas daling panahon. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Exciting! Morning. Salamat katropa Crystal Joy Pilarca